अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक टॉपिक नंबर 243 से लेके 246 तक कवर करेंगे। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स और MCQs आप तक टाइमली पहुंचते रहें और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए टॉपिक नंबर 243 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो बच्चों की नशोनुमा पर असर अंदाज होते हैं इकोनॉमिकली, मुआशी तौर पर। ठीक है, तो देखिए मुआशी हालात यानी ख़ानदानी आमदनी, फैमिली इनकम बच्चों की ज़िंदगी के मौक़े पर गहरा असर डालती है। मसलन बच्चा किस इलाके में रहता है, कैसा खाना खाता है, घर में किस किस्म के खिलौनों तक उसकी रसाई है, घर के बाहर उसे कौन से सीखने की सरगर्मियाँ, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ मैसर हैं लर्निंग की। ठीक है, तो हर ख़ानदान की आमदनी जो है ना वो मुख्तलिफ होती है। कुछ ख़ानदानों में माँ बाप दोनों ही जो है वो जॉब्स कर रहे होते हैं, दोनों ही कमा रहे होते हैं, जबकि कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो सिर्फ हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली माली इमदाद पर इन्हिसार करती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही सूरतों में बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात जैसे खुराक, लिबास, रिहाइश, इनको पूरा करना लाजमी होता है। डिस्पोजेबल इनकम यानी ज़रूरी अखराजात के बाद बच जाने वाली आमदनी इस बात पर असरअंदाज होती है कि बच्चा तफरीही दौरों में जा सकता है या नहीं। ठीक है, किसी पिकनिक्स पे या इस तरह की कोई और दीगर तफरीही मकामात पे वो जा सकता है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पेरेंट्स के पास छुट्टियों पर जा सकता है या नहीं। ठीक है, किसी और एक्टिविटी में, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जैसे कि स्विमिंग हो गई या डांस हो गया या डिफरेंट स्पोर्ट्स हो गए, इनमें वो हिस्सा ले सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये तमाम चीज़ें जो है फैमिली इनकम पे डिपेंड कर रही होती हैं और इसी वजह से फैमिली इनकम जो है बच्चों की डेवलपमेंट पर असर अंदाज होने वाला एक अहम फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं टॉपिक 244 की तरफ और इसमें हम बात करेंगे रिहाइश और खुराक पे असरात पे। कि अगर रिहाइश में बात करें तो घर ख़रीदना या किराए पर लेना जो है ये एक बड़ा ख़र्चा होता है। कुछ बच्चे जो है वो तंग घरों में रहते हैं या डैम्प हाउसेस होते हैं, जो नमी वाले घर होते हैं, वहाँ रहते हैं जहाँ ना खेलने की जगह होती है और ना ही आराम से रहने वाला माहौल होता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे जो है वो बड़े घरों में रहते हैं जिनमें सेंट्रल हीटिंग और गार्डन्स वगैरह होते हैं। ये फ़र्क बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी और जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर असर अंदाज होते हैं। खुली जगह, आरामदा माहौल और महफूज खेल के मौके बच्चों की सीखने की सलाहियतों को बेहतर बनाते हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं डाइट पे कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए एक बैलेंस्ड डाइट, एक मुतवाज़िन खुराक जो है वो बहुत ज़रूरी है जिसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल हों। अगर वालिदैन ताज़ा और सेहतमंद खुराक नहीं ख़रीद सकते तो बच्चों की सेहत जो है इसकी वजह से फिर बहुत मुतासिर होती है। कुछ बच्चों की खुराक सिर्फ आसान, जल्द तैयार होने वाले खानों पर मुश्तमिल होती है जो कि गैर सेहतमंद होते हैं। ठीक है, नाश्ता छोड़ देना या गैर मुनासिब खाना खाना जो है वो बच्चों की याददाश्त, उनकी कंसंट्रेशन और जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर बुरा असर डालती है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 245 की तरफ जिसमें हम बात करेंगे लिबास और समाजी दबाव की। तो लिबास जो है वो बच्चों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और जिस्म को सर्दी या गर्मी से महफूज रखने के लिए अहम होता है। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते हैं और अक्सर कपड़े जो हैं पुराने होने से पहले ही छोटे हो जाते हैं। तो फैशन और स्टाइल के मुताबिक लिबास पहनना जो है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा हो जाता है और अगर बच्चे ऐसे कपड़े ना पहने तो उन्हें दूसरे बच्चों की तरफ से मजाक या तनकीद का सामना हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर वो अप टू डेट उनकी ड्रेसिंग ना हो तो दूसरे बच्चे जो हैं उनका मजाक उड़ा सकते हैं। तो ये सब बच्चों की समाजी और जज्बाती नशोनुमा पर जो है वो गहरा असर डालते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे महंगे कपड़ों का मुतालबा करते हैं और अगर वालिदैन माली दबाव में हों
تو پھر والدین جو ہیں ان کے اور بچے کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، تعلقات میں دوری یا جھگڑا جو ہے یہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹاپک نمبر 246 کی طرف، جو کہ ہے کہ ڈٹرمننٹس آف اکنامک فیکٹرز افیکٹنگ چائلڈ ڈیولپمنٹ. اس پہ ہم بات کریں گے، یعنی کہ معاشی عوامل کے اہم نکات پہ ہم بات کریں گے. معاشی حالات کی تفصیل جانچنے کے لیے جو نکات اہم سمجھے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کیا بچے کے پاس مناسب لباس موجود ہے، فار ایگزامپل کہ سردیوں کے لیے گرم جوتے اور گرم کپڑے موجود ہیں یا نہیں، کیا خاندان مالی دباؤ یا زیادہ قرض میں مبتلا ہے، کیا کمیونٹی میں بچوں اور خاندانوں کے لیے کم قیمت یا مفت پروگرامز موجود ہیں، کیا سوشل اسسٹنس یا جو سبسڈی پروگرامز ہوتے ہیں ان خاندانوں کے لیے دستیاب اور قابل رسائی ہیں جنہیں ضرورت ہو، کیا بچے کو مناسب اور متوازن غذا ملتی ہے، خاص طور پر شمالی علاقوں میں پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، تو کیا خاندان سنگل پیرنٹ یعنی کہ جو ایک والدین والا خاندان ہوتا ہے یا صرف ایک آمدنی پر انحصار کرتا ہے، تو کیا ان تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے، کیا علاقے میں خوراک تک محفوظ رسائی موجود ہے جیسے فوڈ بینکس وغیرہ موجود ہیں، یا کیا ایسے پروگرامز موجود ہیں جو خوراک کے لیے خاص سبسڈی فراہم کرتے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس حوالے سے. تو اس لیکچر کو بھی میں اگر آپ کے لیے سمرائز کر دوں تو دیکھیں اس لیسن نمبر 32 میں ہم نے سیکھا کہ بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر اثر انداز ہونے والے جو سوشل فیکٹرز ہیں، اس پر اثر انداز ہونے والے جو معاشی عوامل ہیں، جو اکنامیکل فیکٹرز ہیں، ان پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے. خاندانی آمدنی بچوں کی زندگی کے مواقع جیسے رہائش، خوراک، لباس اور تعلیمی ایکٹیویٹیز کو براہ راست متاثر کرتی ہے. محدود آمدنی بچوں کی سیکھنے، کھیلنے اور سماجی میل جول کی صلاحیت کو کم کر سکتی ہے، جبکہ مالی دباؤ والدین اور بچے کے درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا کر سکتا ہے. رہائش کے حالات، متوازن خوراک کی دستیابی اور فیشن کے مطابق لباس جیسے جو فیکٹرز ہیں وہ بچوں کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی ترقی پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں. آخر میں سبق میں یہ جانچنے کے لیے چند اہم سوالات بھی دیے گئے ہیں کہ بچے کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں، جیسے مناسب خوراک، لباس، رہائش اور کمیونٹی سپورٹ کی اویلیبلٹی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا آسانی سے. ان لیکچرز کو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بہت ہی ایزی وے میں پریپیئر کروں تاکہ آپ کو مین امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے نا وہ یاد رکھنا آسان رہیں، اور پھر آپ ان پوائنٹس کو اپنے الفاظ میں خود بھی ری رائٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی سوال ہو، کوئی کیوری ہو یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. چینل اگر میرا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک بھی ضرور شیئر کریں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.